Jadi soalnya rambut aku agak berantakan karena ya. Dan sekarang aku bakal buat squishy battle. Jadi di sini kita bakal ngetes siapa yang paling slow rising. So, let's just get to the video. Ini squishy yang bakal kita ngetes. Dan ya, ini nggak terlalu banyak yang aku pilih. So, let's just get to it. Jadi pertama, Punimaru Mochi Seal versus Owl Bottle. 3, 2, 1. Punimaru Mochi Seal menang. Dan dia bakal masuk ke part 2. Selanjutnya, Lele Cake Roll versus Squishy Fun Banana. Dan ini dua-duanya lagi dilipat. 1, 2, 3. Lele Cake Roll menang. Kemudian KSI Penguin versus chawa Watermelon. Oke, gelinding gini ya. Oke, 1, 2, 3. KSI menang. Kemudian chawa Manekineko versus ini apa ya? Kayak Connie Mango. So, ready. 3, 2, 1, go. Ini big squish. Okay, mangonya totally wins. Okay, so now round 2. Yang pertama adalah Connie Mango versus Lele Cake Roll. Dia yang menang. And then Punimaru Mochi Seal versus Jumbo Kibaru Ice Cream. Okay, Jumbo Kibaru Ice Cream pasti menang. And then KSI Jumbo Penguin versus Punimaru Mochi Seal karena gak ada pasangannya lagi. Okay, this totally wins. And now the part 3. Jumbo Kibaru Ice Cream versus Connie Mango. Squish. Jumbo Kibaru Squishy yang menang. Sekarang, the final round, Jumbo Kibaru Squishy versus KSI Jumbo Penguin. Okay. 1, 2, 3. And the winner is Jumbo Kibaru Squishy. Yay! Like this video, comment down below video apa yang harus aku buat selanjutnya, and subscribe to my channel. Bye!